الحمد لله فاطر السماوات السبع وسامكها وخالق الأراضين السبع وباسطها وبارئ سائر البريات ومالكها الذي ليس له مثل ولا شبيه ولا في قوله بطل ولا تمويه أحمده سبحانه وتعالى بما يوجب الحمد عليه وأبرأ من الحول والقوة إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف واعترف وحاد من صدف عنها وانحرف وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بكتاب أوضحه ودين فسحه ولسان أفصحه وشرع شرحه فلم يدع فسادا إلا أصلحه ولا عنادا إلا زحزحه ولا مغلقا من الدين إلا فتحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما هل له ملك أو سبحه أما بعد فإن ربنا يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم فيا عباد الله إخوة الإيمان والإسلام رحمني ورحمكم الله رحمة كاملة شاملة جامعة من دار الدنيا إلى دار الآخرة إني أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون دنيا وأخرى فأقول قوله الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku seiman dan seagama jamaah Jum'ah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berlomba-lomba untuk meraih derajat yang tinggi dari tingkatan-tingkatan umat manusia ini. Bukan sekedar manusia tapi muslim, bukan sekedar muslim tapi mukmin, bukan sekedar mukmin tapi muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Derajat ketakwaan itulah derajat yang paling tinggi, dan bagi orang-orang yang bertakwa sudah kita maklum bersama bahwa mereka diberikan fasilitas duniawi dan ukhrawi. Janji Allah jelas dan tepat tegas, tidak perlu diragukan lagi. Dan orang-orang yang meragukan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dipertanyakan imannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jelas. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan diberikan jalan keluar dari setiap problematika kehidupan duniawi, dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hanya saja dari kebanyakan umat Islam atau umat manusia ini kadang-kadang tidak sabar untuk mendapatkan derajat ketakwaan itu, tidak sabar dalam menjalankan syariat, tidak sabar untuk melaksanakan tugas yang suci ini, sehingga dia terburu-buru dan kadang-kadang putus asa, kadang-kadang jauh daripada syariat agama. Padahal kalau istiqamah, konsisten dan konsekuen menjalankan tugas ini, saya yakin janji Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan segera diberikan kepada kita semua. Memperbanyak doa, memperbanyak zikir, salah satu untuk
kita dapat meraih derajat tersebut. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'udis sa'ilin." Ini dalil dan dasar dari hadis qudsi bahwa zikir, ibadah, ingat Allah itu lebih utama dari sekedar meminta dan berdoa. Muslim awam banyak meminta, tapi muslim yang khawas, katakan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang meminta kepada Allah tapi sering berzikir, dan itu Allah lebih sukai. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'udis sa'ilin. Barang siapa yang sibuk zikir, ingat kepadaku, daripada hanya meminta-minta kepadaku, maka akan aku berikan apa-apa yang lebih utama yang aku berikan kepada orang yang hanya meminta saja. Jadi al-dzikru afdalu minad du'a. Zikir itu lebih utama daripada berdoa, walaupun doa juga itu bagus. Contoh, membaca tasbih, subhanallah, maha suci Allah, tidak ada muatan doa di situ, hanya zikir kepada Allah, itu Allah lebih sukai. Membaca tahmid atau hamdalah, alhamdulillah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, itu tahmid, hamdalah namanya. Tidak ada muatan doa di situ. La ilaha illallah, tauhid atau tahlil, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada muatan doa dan permintaan, hanya zikir dan ingat kepada Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar, takbir namanya. Tidak ada muatan meminta dan berdoa. Itulah zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ditambah hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan itulah yang diamalkan oleh semesta alam ini, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, mengagungkan namanya. Surat Al-Isra ayat 44 yang saya baca dalam muqaddimah khutbah tadi. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit 7 bertasbih, bumi 7 bertasbih kepada Allah, dan tidak ada makhluk pun di mana saja ia berada kecuali bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Langit bertasbih, bumi bertasbih, air bertasbih, api bertasbih, angin bertasbih, tanah bertasbih, ikan yang besar yang kecil di laut bertasbih, hewan yang di darat bertasbih, tumbuhan bertasbih, tanaman bertasbih, pohon-pohon bertasbih, rerumputan bertasbih, debu-debuan bertasbih, semua bertasbih kepada Allah, mengagungkan namanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengetahui bahasa tasbih mereka. Banjir itu bertasbih, gelombang tsunami itu bertasbih, gempa bumi itu bertasbih, gunung itu bertasbih, semua bertasbih, sampai halilintar pun bertasbih. Dan qila dikatakan ar-ra'du huwa sautu tasbihil malaikah. Halilintar itu dikatakan suara tasbihnya malaikat. Oleh karena itu, agar kita selamat dari semisal halilintar itu, dianjurkan kita oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih ketika ada halilintar. Tasbihnya khusus, subhanaman yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Tidak hafal yang panjang, yang pendek pun bisa. Subhanallah, sunnah dan membawa berkah. Langit 7 pun bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang berbeda-beda, dan telah disaksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika dimi'rajkan. Beliau mendengarkan gemuruh suara tasbih makhluk-makhluk yang ada di sana. Langit pertama bertasbih, subhana rabbinal a'la. Langit kedua bertasbih, subhanahu wa ta'ala. Langit ketiga bertasbih, subhanahu wa bihamdi. Langit keempat bertasbih, subhanahu la haula wa la quwwata illa bih.
Langit kelima bertasbih subhana muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langit keenam bertasbih subhanal malikul quddus. Langit ketujuh bertasbih subhanalladzi mala'as samawati sab'a wal ardina sab'a 'izzatan wa waqara. Tasbih sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghantarkan umat manusia menuju derajat yang tinggi dan dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mendapatkan satu kesialan, dilempar dari kapal yang besar, kemudian ditelan oleh ikan yang luar biasa besar. Diceritakan oleh Allah antara lain dalam surat As-Saffat ayat 142 dan 143. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Dicaplok oleh ikan yang besar dalam keadaan terhina. Lalu ayat berikutnya, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak termasuk golongan orang yang bertasbih, niscaya ia ada dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkannya umat manusia, alias sampai kiamat. Kalau tidak bertasbih, tasbihnya khusus, spesial, diawali dengan tahlil atau tauhid la ilaha illa anta, baru bertasbih subhanaka, dan diakhiri dengan iktiraf inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Barulah dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan yang besar itu. Insyaallah dengan tasbih kita pun akan bebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan Allah kasih keberkahan kepada kita berkat zikir kepada Allah, semisal tasbih, tauhid, tahmid, dan takbir, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wadzakirinallaha katsiran wadzakira a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang berzikir, juga perempuan yang berzikir, Allah siapkan ampunan dan juga pahala yang sangat agung adanya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah lipat gandakan amal ibadah kita, dan dijadikanlah kita termasuk golongan orang-orang yang membahas lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Innal hamdalillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukras syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasul rabbil alamin wa ala alika at-tayyibin wa ashabika at-tahirin. Amma ba'd. فيا أيها المؤمنون المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله واعلموا أنه قد فاز من اتقى وقد خاب من طغى واعلموا أن ربنا جل وعلا صلى على نبيه قديما حيث يقول
يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والملحدين دمر أعداءنا أعداء الدين زلزل أقدامهم وأنزل الرعب في قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة آمنة مطمئنة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك ادفع عنا البلاء والوباء والمنكر والفحشاء والشدائد والزلازل والعوائق والنوازل والأمراض القاتلة والقحط والطاعون ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة